Yan. Uploaded agad Ay, yan. sorry po. Hindi mo. Di muna. Tsaka lang. Saka na. Hindi, video to eh. Pala yan, sorry. Okay, here. Check. Smile, Sarah. One more, steady. Yan. Layo mo konti kayo sa yung isa. Yan. Yan. Sir, sideways konti kayo sa Profile. Profile, Then, harap yan. sa Kay kanya. Shara po yung yan. Yan. Okay. Tapos siya, straight lang yung body mo. Para Yan. tingin dito, mami. Mami, elbows out. Elbows out. 1, 2. One more. Laki ng braso ni Mami. Closer, closer. Mami, ganun, elbow. Yan. Okay. Okay, smile. 1, 2. Kailangan pala na kay elbow Opo, pa. naka-elbow po. Pa-elbow daw. Elbow. Yan mo tita. Yan, ilayo mo. Okay. Yan. 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 1, 2. O, usap-usap mo na kayong tatlo. Mami, baka may pilit ka pa. May message ka, Mami. Teka lang, lalapit ako para marinig ko. Ako sabi ko lang naman po kunyari tumatawa. Oo. Okay, sige. Yan. Sige, usap muna. Usap muna, tita. Yari ka. Okay, sir. Daddy, i-hug mo silang dalawa. Abot mo sa kamay. Dalawa kami. Oo. Abot mo lang. Yan. Okay, smile here. 1, Galing. 2. One more. Kiss nyo si Shara.